आज प्रसंग है आनंद करवा शिखंतु। आज प्रसंग केमती आनंद करवाटा शिखबार अच्छी नहीं कि बेले बेले लोक मैंने आनंद करती मात्र जो आनंद करने कथा ना से आनंद करती किंतु बाइबल आम शिक्षा दिए जे आम आनंद केमिति करिबार कोठी आम आनंद करिबार पाखे बसी लोक कहतु भाई आनंद करवा शिख आनंद करवाटा शिख नहीं आम आनंद करवाटा आज टिके शिखवा शिखवा प्रभु का नाम गौरव हो गोटे वाक्य मो सहित आप पढ़े प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 16 पद प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 16 पद सर्वदा आनंद करो सर्वदा आनंद करो नहीं कि एटा किए कहूची प्रभुंकर वाक्य कहे कौन बोली कहे सब बेले मुंह को ओलाई थाओ सब बेले कौन हुआ तुम मुंह को चांगड़ा पोरी करी थाओ बोला पोरी नहीं कि नहीं 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 बाइबल आमान को कौन कहे सर्वदा आनंद मात्र आमे कोठी आनंद करिबार केमिति आनंद करिबार मोर समय प्रभु को वाक्य मु कहबा पई चाहे देखंतु आमे केमिति आनंद करिबार अछि कोठी आनंद करिबार अछि बाइबल ताहा मानकु शिक्षा दिए फिलिपियो 4 अध्याय 4 पद फिलिपियो 4 अध्याय 4 पद पढंतु सर्वदा प्रभु को ठारे आनंद करो पुनश्च कहूची आनंद करो प्रेज द लॉर्ड सर्वदा कोठी आनंद करो प्रभु को ठारे वाह वाह कोठी आनंद करो सब बेले तुम आनंद करो मात्र कोठी आनंद करबो एटा जानबार अछि हमकु कोठी आनंद करबार अछि प्रभुंको ठारे आवरी प्रभु देइथिबा आशीर्वाद रे अलगा एटा निकि बेले बेले प्रभु जो मानकर पोछियो न थांती से परिवार जो पुओ दियंती से बहुत खुशी जाती कहीं खुशी होती जानती प्रभु को पाए से खुशी होती नहीं कलर जो गोटे काखाइले कि नहीं से छुआ को देख से खुशी हो जाती मात्र जो परमेश्वर हमको देइचंती से नेबा को मध्य से जानिचंती परमेश्वर से खुशी होती नहीं साधु पाउल एई कथा को से लेखुचंती कोन गो लेखुचंती सर्वदा प्रभुंको ठारे आनंद करो कोंतु मु सबु बेले प्रभु को ठारे आनंद करिबी आजि काली लोक मानकर आनंद बदली जाईछि से माने एंड्रॉइड मोबाइल थिले हेला बे से मान को इंटरनेट जुडी आसुछि सेठी से माने बहुत खुशी सीरियल रे लोक मानकर खुशी टंका टिके कमाइले खुशी नहीं दना पैसा मिलले केंदी लागबो मु दना पुरथिबो कि नाही पूरा सूर्य परिथिबो पैसा सरी गला माने दना तो छाड़ो चपनी परी मु बुझी पारने लोक मानकर खुशी आनंद कोठी कोठी पळे जाउछि मात्र प्रभुंकर अभिषिक्त दास साधु पाउल से हमको कहंती प्रभुंको ठारे सर्वदा आनंद करो आउ थरे कहउछि मन रख सर्वदा आनंद करो प्रेज द लॉर्ड प्रभु का नाम रो गौरव हो साधु पाउल केते बेले से कहउछन जानिछंती आनंद करो बोली केते बेले से कहउछंती के कहले बढ़िया बढ़िया देखंतु से ए जो पत्र लिखले तांकु कोड रखा जाईछि कारागार रे रखा जाईछि जेल रे रहिछंती से बंदी गृह रे रही से कहउछंती सर्वदा आनंद करो मुई जेल रे रही आनंद करूची हालेलुया तुमे केंती सब बेले आनंद करि परबो केमती खुशी करि परबो तुमे प्रभु को ठार रही आनंद करबार सिखले तुमे खुशी रे रही परबो आपनकर चाकरी आजी अछि काली को नाही आपनकर टंका आजी अछि काली को नाही आपण जो पुओ झियो जन्म करिसंती आयुबंको परिवार परि मध्ये होई पारे आपनकर स्वामी आजी अछंती आपनको पाखरे काली नथिबे मात्र जानिसंती सदा सर्वदा परमेश्वर आम संगरे थांती सेही परमेश्वर सेवा आमे करूछु एति पई दाऊद कहले प्रभु मोर मार बापा मते परित्याग करि अछंती मात्र मु जानिछि तुमे मते उठेई नेबो तुमे मते छाड़ीबो नाही परित्याग करिबो नाही प्रभु कटारे आमे आनंद करिवार शिखिबा लोक माने मंडली रे बसी किना तांकर मुहरे हस न थाए
ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପରେ ଯଦି କିଏ ଭୁଲରେ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ପକାଉଛୁ କି 10 ଟଙ୍କା ପକାଉଛୁ ଦାନ ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ପକାଇ ଦେଇଛ କହିଦେବାର, କହିଦେଲେ ଆମେ ସେ ନୋଟକୁ ଖୋଜିକିନା ଦେଇଦେବୁ। କୋପାଇକିନା ମୁଁ ଓଲେଇକିନା କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କି ପାକନାର ସେବା କରଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନାଇଁ କି? କାହିଁକି ଆମେ ସେମିତି ରହିବାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିଚୟ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିଚୟ କଣ? ହସବାଟା। এই হসা গা লক্ষে টଙ୍କା প্রেজ দ লর্ড। ସ୍ତିଫାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ, ନାଇଁ ସ୍ତିଫାନ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରଥମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାରି ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଧରିଲେ ଆଉ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। সেই ସମୟରେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମୁଖ କେମିତି ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଏପରିକି ପିତର ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେରିତ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମହାସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା କାହାର ମୁଖକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ କେମିତି ଅଛି? ଚେହେରା କେମିତି ଅଛି? ଦୂତଙ୍କ ପରି। ଦୂତ ମାନଙ୍କର ମୁଖ କେମିତି ଥିବ? କେମିତି ଥିବ? ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ, ପୁରା ତେଜ ଥିବ। ମଶାଙ୍କର ମୁଖ ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ନେଇକିନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛନ୍ତି? ମଶାଙ୍କର ମୁଖ ପୁରା ତେଜ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବେଟନା ବେଟ ଲଗାଇବେ, ପେଣ୍ଡ୍ରମ ଲଗାଇବେ, ଟମାଟ লিপি ହେବେ, ଲେମ୍ବୁ লিপি ହେବେ, ଚା ପତି ଗୁଡ଼ିକ ଘଷି ହେବେ। ଉଜ୍ଜଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଉଜ୍ଜଳ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସଫା ନାହିଁ? କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରବାର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଠେଇବେ, କୋଠରୀ ବନ୍ଦ କରି ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସହଭାଗିତା କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଥିବ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଣ ଥିବ? ଗୋଟେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଯେ ଧୀରେ 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 ସେ ଭାଇ ସେ ଭଉଣୀର ଚେହେରା ବଦଳି ବଦଳି ଆସିବ। ଚିକେନ ଖାଇଲେ ମୋଟା ଇଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିରିୟାନୀ ସେ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଫୁଲୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଖାଇ ଦେଖ, ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ, ଖାଇବା ବାନ୍ତି କରବା, ଖାଇବା ତେନ୍ତଲି ଗଛ ଯାଇ ବସବା, ଖାଇବା ଆରେ ବାପା, ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଗୁଟେ ଯାଇକିନା ବସବା ବୋଲେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦୂତ କରିଥିବ, ବାହିନୀ ଭୂତ ପରି ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ। ଚିକେନ ବୋଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ତାର ପ୍ରିୟ କଣ? ଚିକେନ ବୋଲେ ପ୍ରିୟ। ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆରାଧନା ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରିୟ କଣ? ମୋ ପ୍ରିୟତମା ଲେଗ ପିସ୍। କୁଆଡେ ଗଲ ବନ୍ଧୁ? ବୋଲଲା ବୁଝି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସ୍ତିଫାନକୁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନେଇକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି। ଚାଳରେ ମାରବା, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଅ, ମୁହଁରେ ରାମ୍ପଡ଼ ଦାଗ କରିଦିଅ ବୋଲି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ କମୁ ନାହିଁ। ମାରି ପୁତି ଦେଲା ପରେ ସେ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଆହୁରି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚେହେରା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମଲା ପରି ପଡିଗଲେ। ସେ କେମିତି ପଡିଗଲେ? ମୃତ ପରି ପଡିଗଲେ। ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଦେଖୁଛ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବାର କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଗକୁ ବଢିବା ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ସଂଗୀତା 122 କୁ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ରଚକ ସେ କେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି 122 ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ ଆସ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ ଏଇ କଥା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ ହେଲି ଖୁସି ହେଇଗଲି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି କରିବାର ଆସ ଭଉଣୀ ତୁରୁକା କି ଆସୁଛନ୍ତି ଏবার ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲେ ଏଇ ରାନ୍ଧବାଟା ବନ୍ଦ କର ଆଜି ଅଟୋ ନିଅ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜି କୁଲି କୁଲି ଯିବା ନାହିଁ ଆହୁରି କେବେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ କି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପୁଣି ୟୁଥ ମିଟିଂ ପୁଣି ଅଛି ଆଜି ଓମେନ୍ସ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯିବାର ଅଛି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଉଠାଣି ଉଠାଣି ଭୋଜି କି ଭୋଜି ଉଠାଣି ଭୋଜି ଖାଇ ଖାଇ ବସି ଗଲେ ସେମାନେ ବସାଣି ହେଇକରି ମଶାଣି ହେଇଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଉଠାଣି ବସି ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବସାଣି ହେଇବ ତାରପରେ ମଶାଣି ହେଇଯାଏ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହ ତ ଆଶ୍ରମ ମୋର ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଝିଅର ଉଠାଣି ଅଛି ବୋଲେ ଚାଲ ବୋଲି ପୁଣି କୁଞ୍ଚ ମାରି କେବେ ଜୀବନରେ କୁଞ୍ଚ ମାରି ନଥିବେ ଆଶାରୀ ଏବେ ଶିଖାଇ ଦିଅ କୁଞ୍ଚ ମାରବା ଟିକେ ଶିଖାଇ ଦିଅ କେବେ ଯାଉଛ ଯେ ନାଇଁ ଉଠାଣି ଘରେ ଯାଉଛି କି ଖୁସି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ ତ ଆଉ କେତେଟା ଥିବେ ତାର ମା ଘର ପଲାଇବେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଡାକବା ଗଲେ ବି ସେ ବାହାରବେ ନା ରବି ତା ଏରିଆର କଙ୍କଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି ରବି ଏରିଆର ପତର ଭଲ ଲାଗୁଛି ପତର ଖାଇବି ମାନେ ଏରିଆର କଡି ମିଳିବ ଆମର ଏରିଆରେ ରବି ତା କଡି ଖାଇ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମର ଖୁସି କୋଉଠି ମା ଘର ଯିବା ଖୁସି ଛାତ୍ରା ଘର ଯିବା ଖୁସି ଏ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ ଧାଇଁକି ନା ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ ଏ ରାମ ଭାଇ ଘରକୁ ଦେଖ ତ ଭଲରେ ଦେଖ ହେଲା ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ କୁ ସୌଭାଗିତା ସେମାନେ ପିଟୁଛନ୍ତି କୁହ ତ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ସେମାନେ ଆସି ନଥିବେ ଯଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପଡିଥିବ ସବୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ହେବ ଉପକାର କିଛି ହେଉନଥିଲେ ଯାଇ ହେବ ଏବେ ଭାଲିଆ ଲୋକରେ କାମ ଯିବା ଲୋକ ପଚାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସବୁଦିନ ଇଟା ଯୋଡା କରବା କାହିଁକି ଯାଉଛ ବାବୁ କାଁ ବୋଲବେ ଲାଭ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ଧରିକି ନା ଲେବର ଠାନେ କାହିଁକି ତୁମର ପାଟି ତଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଚିମରା ହେଲେ କାଏ ବୋଲିବେ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ବାରମ୍ବାର ଡାକରାକୁ ବାଗରାକୁ କାହିଁକି ଭଉଣୀ ବୋଲେ ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ନାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ବୋଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଶିଖିବାର ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି ବୋଲେ ଯାଇ ସାଇଲୋଡି ଏଇଟା ତାକୁ କି ଆତ୍ମା ତାକୁ ସେଟା ହଁ ସାଇଲୋଡି ଆତ୍ମା ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶା ଅଛି ଆତ୍ମାର ନାମ ଥିବ କି ନାଇଁ ସାଇଲୋଡି ଆତ୍ମା ଢେମସା ଆତ୍ମା ଖୁନ୍ଦା ଢେମସା ଆତ୍ମା କିତେ ମହିଳା ଦାଦା ବୁଝି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ ଏମିତି ଯାକ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ବଦଳାଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ରିପେୟାର କରିଦେଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ କି ନାଇଁ ଆମର ଘର ସେମିତି ନଥିଲା ନାଇଁ କି ଆମେ କାନ୍ଥ ଯାକ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସଫା କଲୁ ୱାଇରିଂ କଲୁ ଆଗ ପରି ନାଇଁ ଘର ଏବେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗ ପରି ନାଇଁ ଆମର ପରିବାର ଆଗ ପରି ନାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଆଗ ପରି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କର ସୌଭାଗିତା ବୋଲା ନାଇଁକି ନା ଯିବା ଆମର ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ ସେ ସକାଳେ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଆସନ୍ତି ରାମ ଭାଇ କେତେ ଦୂରରୁ ସେ ଆସନ୍ତି 6ଟା ବେଳେ ଆସି ସେମାନେ 2, 3, 4 ଜଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମର କମଳା ମା ସକାଳେ ଆସି 2 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିକିନା ଖାଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢବା ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର। କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କର? ଭରସାରେ। ଭରସା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି? ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭରସା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଆମର? ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭରସା। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତାଙ୍କର ପରି ଆମେ ଭୁଲରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 20 ପଦ। କାରଣ ହେରୋଦ ଯୋହନଙ୍କୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଆନନ୍ଦ করবার কি না করবার। এই যে আনন্দ করুছি এ ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হচ্ছে ভয়গ্রস্ত হলে মিশা বাক্য শুনি সে কেমতি হচ্ছে আনন্দিত হয়ে যাচ্ছে, খুশি হয়ে যাচ্ছে। আনন্দ হেবার আবশ্যক রয়েছে। মাত্র এই ব্যক্তি আপন মানে মাথিউ লিখিত সুসমাচার কু আসিবে 14 অধ্যায় 6 পদ পড়ন্তু তো। এই ব্যক্তি এই যে লোক বাক্যর বি আনন্দ করুছি আউরি তার আনন্দ কোঠি আছে আউরি দেখন্তু তো। কিন্তু হেରୋଦଙ୍କ জন্মদিন পড়ন্তে হেରୋদিয়াଙ୍କ কন্যা সভা মধ্যে নৃত্য করে হেରୋদଙ୍କୁ মুগ্ধ করে দেখো দেলা। এ নাট দেখি মিশা আনন্দ হয়ে যাচ্ছে। আর আনন্দ কোঠি বাক্যর মিশা আনন্দ আছে নাট দেখি মিশা আনন্দ। এমতি আনন্দ করবার কি আমি নাই নাই নাই। আরাধনা কলে বি গীত গাইবে, বারে বললে সিনেমা গীত বি গাউথিবে। ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଇଡା ବାଇଡି ମାନଙ୍କୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଗାଇଲା ପରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚି ନାଚି ଲୁହ ଗଡୁଥିବ। ବାହାରେ ବାହାରିଲେ ବୋଲେ କୋন ପିଲାଟାକୁ ଖେଟାଏ ସେଠି ମିଶା ଲୁହ ଗଡାଉଥିବ। ଏ ବାପାରେ ଏ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଟା ହେରୋଦଙ୍କର ଆତ୍ମା। जो थमनाय भांगो से थमनारे गीत। बाप रे जुकाने प्रभु को वाक्य सुनबार इटिया एयरफोन गंजी देखी ना बेसी पिला माने एयरफोन लगा दे तो काहे कि मोबाइल साइन कोले बोले से गीत जाको तो भांगर भांगर गीत लगाय थे लोग सुनि देबे कि गंजी देखी ना एंती लगाय देथिबे कोन लगाय देथिबे सेडा कि रंगवती लाल मंदार विभिन्न प्रकार गीत गुडी को सिनेमा गीत एल्बम एटा मन सुनबार। मुझे तो बिल देबार दिबी हमर आकाश बाबू साउंड को लगाय देथिबो 5 रोटी 2 माछ के बोले नहीं गोपी बाबा गलो सुनबे कि नहीं 5000 लोक मान के बोल पूरा साउंड करिसे केते खुशी लागो भावंतु तो। हमर होम थिएटर गुडी को खाली केतरा रखी चंदी क्रिश्चियन घर मान हमर चर्च रे तो का घरे भी टीवी नहीं काई बेसी मत पीले तो टीवी हेबो। आमे से सो मत गुडी को छाडलो हमर टीवी नाही ने हेबे टीवी नाही कोनोसी बेमार नाही आमे हेबे परिष्कार हे जाइछु। प्रभु कना हमर गौरव बहुत क्रिश्चियन परिवार आपन माने अलगा का मन देखबे हमर 40 इंच रो भाई प्रभुर अनुग्रह रे केते 40 इंच जदकि तुमर टीवी चौड़ा हेबो तुम पाई नरक सेतकी चौड़ा हेबो। बुझि पाछो कि नाही? दिशाय पुस्तक लेखा जाउची जे पाताल पुनी कोन करूची तार पेट तार गर्भ को से मेलाउची एमती काहे कि नरक को जीवा लोग जतकी बडबे कि नाही संख्या बढले नरक बडी 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 दिबो। सेमान कर गर्भ जोटी आमे गर्भ करबा कथा नाही आमे सेठी गर्भ करबार की मो पिला बुगी बुगी रे जो डांस कला भाई फर्स्ट प्राइज आनला बोले गोट क्रिश्चियन में खोइबो साक्षात देइबो कोन तो अरे बुगी बुगी रे तुमर पिला नाचला नहीं की ओ हेले से केंती सान सहिता नहीं नथिबो एटा को आमे प्रशंसा करबार की हमो पिला भाई मुई यार गिल से खाइले हाली जाई हेबो हमर बोटटा को प्रभु अनुग्रह रे से 3टा एसिनेट खाइले भी होलु नहीं। बाप रे तुम की आनंद नहीं तुमर पिला एमती हे गले बाप बाप लोग माने ए हेरोदंको परि आमे आनंद करबा चर्च रे मिसा आनंद आउरी सीरियल देखि मिसा सीरियल देखि देखि गोट घरे गोट माइकिना साग पड़ाई देछि मुझे साग पड़ाई देछि
तार स्वामी मिसा हो मो सेमती हेबो कोन करबा सेमती तो निहाती तो देखबा कोन से मिसा केते प्रशंसा केमती स्वामी मानती भाव तो एमाने समस्ते माती जाइछन्ती माती जाइछन दुनिया रे सेमान को खुशी अलगा ओके आकु बढिबा आपण माने देखो हम हेरोदन को पूरा खुशी हेबा ने केमती खुशी हेबा हमें कोन देखि हम खुशी हेबारो हमें नाट देखि खुशी हेबा नै केत लोग नाट बाटे बाहर जाइती नाट देख बात जाई नाही भाई दुकान नहीं चली ओहो तुम्हें से मन नाट देखलो तुम्हें सप्लाई करछन तुमको नहीं कि एमिति बहाना भूत गुडी को नहीं कि केबे बाहर मु बुझी पारना जेकी दुकान को लगा का पहुंचले आमे दुकान दुकान करिनो नी हमको ऑक्सीजन ना दरकार पड़े एते ना देखबा के इच्छा आ प्रभु को काहे देखबा हमर आनंद कोठी मु कहबा पाइ हमर खुशी कोठी हमर डाबुरे बेसी खुशी के हमर प्रभु तिले सब के गीत रे गाऊ तुम्हें मो सबुरे सबु बोली गीत गाई देबे मातो डाबू मोर सबुरे सबु बोली बाप रे मन दाई के ना बारे जाईती कोजी बरा इस्राएल लोग माने एते खाइरा थिले जो माना गुडी को खाउथिले नै नाक बाटे भारुथिला बाइबल लेखा इछि कुबाट भारुथिला नाक बाटे मांस भारुते खाइबो तुमे जो प्रभु तुमको मिस्र देशर बाहर कर समुद्र पार कर आनले तांगर बारे किछ खुशी नै नै सेति पई 30 लाख लोक के भी किनान को गले नै जीवसुय आ कालेब छोड़ा मोसा भी गले नै सब प्रांतर रे मले सेटा देखि कि नाम सिखबा मु प्रभु मठार आनंद करबी नै मोर आनंद जदि बदली जीवो मु किनान किनान बोले कोन स्वर्ग को मु जाई पारिबी नै जहन लिखित सुसमाचार 20 टिके पढ़ देबा नै कि हमें का को देखि आनंद करबा को 20 पुणी एहा कहि से सेमानकु आपण हस्त ओ कक्ष देश देखाइले सेथिरे शिष्य माने प्रभु को देखि आनंदित हेले प्रेज द लॉर्ड यीशु कोन कले से आपण हस्त को देखेला हाथ देखो मोर दुईटा हाथ रे दुईटा मेको देखो चिन्ह भी अछि और एठी कक्ष दश देखे देखो वर्षा मत एठी मते मरा जाईथि एटा तांकर पुनरुत्थान परे 3 दिन कबर रही तार उठला परे शिष्य मान को दर्शन दे यहा कहला परे शिष्य मान प्रभु को देखि कोन हेले आनंदित होई गले खुशी हेई गले प्रभु को देखि समान केमते हेई गले खुशी हेई गले प्रिय भाई बणी माने आमे का को देखि खुशी हेबा का को देखि खुशी हेबा आमे प्रभु को देखि आमे खुशी हेबार आवश्यक रहिछि डबलु समान बसा कोन होछि से जी बेसिला मति बात उतर नाम दियो शिष्य माने का को देखि आनंदित हेले यीशु को देखि बेले बेले आमे कहबो कि नहीं ए मां तोके देखला मु खाइला परी लागला तू आसलु मां आइलु टोकी एतकी बरस के आसीची टोकी के देखले मु पेट पूरी जाउची ओहो पेट पूरी हेले बाप सगरान नाही गोडान दिन परी तार छुट्टी मान काटी काटी खाओ पेट पूरी जाओ को दिबा लोक माने प्रभु को भाई खुशी नाम दिसे माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए ए माने निजर काम को छाड़ले जाल को समुद्र रे छाड़ी देले माछ धरवा व्यवसाय छाड़ले यीशु को पछरिया कर देले मरि नाम थी माता भूखे मरि नाम थी यीशु दाम खाइबा देउतिले कि नहीं प्रतिपोषण से करूतिले वाह एमती परमेश्वर हमें तांकु देखि खुशी हेबा तांकु देखि हमें आनंदित हेबार आवश्यक होई आगुडी वाक्य पढिबा हबकुक अछि कि अछि कोठी अछि बेबी सेटा मझिरे अछि मझिरे ठीक अछि नाहुम परे करथिबो हला नाहुम भविष्यत वक्तांक पुस्तक परे हबकुक थिबो हबकुक शेष अध्याय बात करंतु 3 अध्याय 17 और 18 पद कारण यद्यपि डिमिरी वृक्ष पुष्पित नहिबो डिमिरी गछ कोन नहिबो
पुष्पित बोले फूल न फुटिबो तापरे କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ ଗଛରେ ଫଳ ନ ପଡିଲେ ବି ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ହୁଁ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ ନ କରିବ ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ କୁଆଡରୁ ମୋର ଗାଈ ଗୋରୁ ମରି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ପଲ ନଥିବ ଗୋଠ ବୋଲେ ଗୋଠଣୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମୋର କିଛି ନଥିବେ ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ତଥାପି ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି ଆନନ୍ଦ କରବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ ଆଇବ 10ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଉଷ ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ ଧନୀ କେ ବୋଲେ ଆଇବ ବାହ ଗାଡି କେତେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ମୋର ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 5 କୋଟି ନାଇଁ এই ସବୁ ବିଷୟ ଆଇବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି नहीं आनंद से दुखरे थे कि कौन आईब दुखरे थे कि धनी थी समय खुशी मात्र आईबंकर 10टा पुओ झियो मरी गले मरी गले घर द्वार सब पळाइला छेड़ी मेंढा सब पळाइला तापर से मुंह को सुकाई कि ना बसथिले कि ना मुझे जानती कि आमर जदि कुकु झोला रे बेड़ा धरि थिबा हमर लोक माने झोला रे कोठी कुकु गाड़ बेड़ा मान धरि थिबे झोला रे कार कार जमी को अधिकार करी धान में बुनी थिबे वर्षा आज जदि से धान बोलाई देरी गला चढ़ाई आज जदि से धान सब बेटी खाई देले बेड़ा मुंडा रे विद्या गाली गाली कांद बाटा में देखी बुझी पाउछ कि नहीं बेड़ा मुंडा रे कार गाय जदि आज धान खाई देला ए क्रिश्चियन भौणी को देखबो आमर जो प्राचीन आज्ञा देखबो कार धान जदि आमर बेड़ा रे कु गाय आसी खाई देला मात्र हब को कहउछंती मु जो गछ लगाइछि गछ बोले जो बाइगण लगाइछि मोर बाड़ रे जो टमाट लगाइछि सेठी फूल न फुटले भी कोसी न हेले भी मु प्रभु को ठार आनंद काई कि मु एलियर परमेश्वर को जानिछि हालेलुया जेउ एलियर परमेश्वर 3 वर्ष 6 मास दुर्भिक्ष हेला बेले एलियो को भुकरे रखले नाही मते मते से भुकरे रखबे नाही रखबे सेठी पाए मु प्रभु को ठार आनंद करबी प्रतिपालक से एही जीवन सदा पासे थांती जिसु राजा मोर डाबू सब बेले थिबो की के कोड फोन करी कि ना हमर से रोमियो रो फोन कला को ये अकाउंट नंबर दे देला 1500 टका तार अकाउंट रे कि नहीं एक कोर अकाउंट रु फोन करी कि ना केही की आधार नंबर कोन कोन मागी 1500 जी कि नहीं गले तो बेलथिबो एबे केते बेले कु शासन बदलुची एबे सब पैसा जति बैंक रखी चंती कार आर दिया दे हेबो नाही गले समस्त गवर्नमेंट नहीं गले पुनी जहां खाइबा पीबा सब गवर्नमेंट चलाइबे बोले केंती लागसी कोआ जे माने डाबू पर भरोसा रखी चंती सुरु बुट के बचड़ा किछि अछि कि को जार प्रभु को ठार जे आनंद करबार छी कि जाय छाड़ो जेते बेले नोट बंदी हेई गला चेंज हेई गला हार्ट फेल हेई मरी गले बहुत केंती मोले 500 टाया बिडा आंखी देखि देखि केंती भोसाइबा को नदी रे एंती भोसाई लोक डोकरी गोटे हार्ट फेल हेई मरी गला एंती डाबू देखि देखि आका एंती हे से बडा साफा काई की पैसा ऊपर मानकर भरोसा आनंद मु कहबा पाइ हमर पागे जहा अछि गोटे दिन ए जगत रे ही छाड़बा को पड़बो आमे जो प्रभु को पाइ तांगडा हम आनंद करबा सिखबा हम से कहउचनी मोर गाय गोरु छेड़ी मेना मरी गले ही बेले बलद बोले बलद भाई तू तारी छिया हेबार नहीं कोन करबा मरी गला ओहो तो बलद लागी तो सांस थिला नहीं एमती थिबे लोक माने बुझी पाउछ नहीं ठीक अछि गोटे वाक्य पढी हमें समाप्त करिबा समय मध्ये हेछि फिलिपियो फिलिपियो 4 अध्याय 12 और 13 पद पढो
ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ ଓ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ସର୍ବବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରେ ବା ক্ষୁଧିତ ରହିବାରେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ମୁଁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। 13 ପଦ। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। କଣ କଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ? ଦୀନତା ମୁଁ ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛି, ଆହୁରି ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣିଛି। ହେଇପାରେ ଆଜି ଆମ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଭଲ ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆଇବ ଆମର ପୋଷାକରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ, ଟିକେ କମ ଦାମର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣିକିନା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଜଲ ଖାଇଲେ ବି ଖୁସି, ଚିକେନ ଖାଇଲେ ମିଶା ନାଇଁ। ପରିବାର ଏମିତି ଥିବ, ମଟନ ଆଣିଲ ଯେ ନଳି ହାଡ କାହିଁକି ମତେ ଦେଲ ନାହିଁ, ଚିକେନ ଆଣବାର କାରାଟ କୁଆଡେ କାରାଟ କା ଥାଳିରେ ଗଲା। ଆରେ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନତା ବୋଲେ ଆମିଷ ଖାଇକିନା ଖୁସି ହେବାଟା ଜାଣିଛି, ଆଉ ପ୍ରଚୁରତା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ମିଶା ଖୁସି ହେବାଟା ଜାଣିଛି। ଆମର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ବାଗର ଆଧାର ନାଇଁ କହିବୁ ନା, ମିଳିଲେ ବାଗର ଆଧାର, ନ ମିଳିଲେ ସାପର ଆଧାର। ସମୟ ଥିଲା ଲୋକର ଘର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଗୁଥିଲୁ ଆମେ, ଏବେ ନିଜେ ରାଜି ନିଜେ ଖାଉଛୁ। କେତେ ଜଣ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଖାଇବି ନାହିଁ, তুই বাইগন খা নাই, বাইগন পতর খা। ଏ ପୁଣି ବାଇଗଣ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମତେ ମୁଁ ତେଲ ନ ପକାଇଲେ ଖାଇବି ନାହିଁ, କିରୋସିନ ପକାଇ ରାନ୍ଧିଦିଅ, କିରୋସିନ ପକାଇ ରାନ୍ଧିଦିଅ, ତେଲ ନ ପକାଇଲେ ତେନ୍ତୁଳି ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ଘରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟମାଟୋ ବାହାର କରିଛି କି ନାଇଁ, ଟମାଟୋ ତୋଲି ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧିଦେବା, ସେ ଟମାଟୋ ନେଲେ ପୁଣି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ଘେନି ଆଣିଲେ ପୁଣି ସେଟା କାଟି କରି ମୁହଁ ଲିପିବେ। ପରିବାରକୁ ବୁଡାଇବେ, ମୂଳରୁ ବୁଡାଇବେ। ଭଲରେ କହୁଛି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖବାର ନହେଲେ କାନ ନାକ ମଣିକିନା ପୁରା ରାସ୍ତା ପରି କରି ସମାନ ଟମାଟୋ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଥିବ ଗାଲ କାନ ରଙ୍ଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ବାଟକୁ ଆଣବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁলো ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଶିଖିବା। ବେଳେ ବେଳେ କାହାର ପିଲା ଟକି ମରି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ହେଲା 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 ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ କି? କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡୁଥିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଖୁବ ଭଉଣୀ ଯଦି 3 ମହଲା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଭାଇ 3 ମହଲା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ମୋର ଘର ଆଡୁ କାପରି ଟେକି ଦେଲା, ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କରୁନ, ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଅଭାବରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ करवार आवश्यक। चक्षु बंद करने प्रार्थना।